Good morning all, good morning natong tanan diha kay maglawoy man ko kani manguha ta sa atong tangad. Pero nganong matinga mo nganong agahong tangad puro sa radahon aho mong tug-anan aron unsay tips nga ang injuhang tangad dili magniwang. Kung manguha mo sa injong tangad kanirang ijang dahon nganing sipak mao ra na injong akuhaon. Dapod na nga maintain sa ijang punuan aron makaginhawa siya dili magbuot nga puros na laman dahon. Unja paglikay pod nga dili daghang patay ang injuhang mga tangad kay mao man ay padung na nga mopatay pero magamit pa na nga mga dahon. Limpyo ang inyong tangad tan-awon ani og dili sidya hapdusan kay dili man ninyo uburon ayon ninyo ubura og bali kay magniwang ng injuhang mga tangad. Makaginhawa jud ni inyong tangad ani dili ni sidya ingon nga kanang sagbuton bitaw na bitay ubang tangad nga mura nag-apoy-an naghas na naman sa kasagbot. Dili ingon ani jud ni sidya tanawa labi nagbag-o pa ninyong tinanom. Pero namoy laing option sa inyong tangad pwede man ninyo auburon para sa ani kay na may gigamitan nga importante amos diyang giubod pero dili siya advisable kay magniwang jud. Manghinaot ko nga namoy nakatunan sa akong gi-share ninyo karon nga video and see you on my next vlog. Bye.